tujuan utama sebelum membuat filem ini, apakah tujuan utama kami adalah untuk menghasilkan satu filem yang baik, filem aksi yang baik. Dan ini merupakan debut Abhilash as a pengarah. Kali pertama, dan kita mau memastikan filem itu berjaya. Dan filem itu lebih penting dari ego kita berdua. Dan sama pelakon sekali. Semuanya buang ego. Yang penting filem itu. Wow. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dias Danar kembali di sini di Bersinema Podcast, dan kali ini biasanya Bersinema hanya satu tamunya, kita one on one, tapi kali ini spesial karena tamunya juga spesial. Ini berarti Bersinema resmi menjadi podcast internasional ya. Karena hadir di sini ada sineas dari Malaysia, dari film Blood Brothers Baranaga. Ada dua sutradara, tidak hanya satu tapi ada dua. Ada Syafiq Yusuf. Hai Syafiq, apa kabar? Kabar baik. Dan ada Abhilash Chandra, apa kabar? Kabar baik. Sebelumnya kita ketemu dan kehormatan untuk saya menjadi pemandu acaranya, MC di gala premier. Terima kasih. Film Blood Brothers sama-sama. Dan wow, ini bisa gue menjadi salah satu saksinya karena beberapa kali juga ada beberapa film Malaysia yang datang ke Indonesia yang kebetulan saya MC, seperti kayak I forgot the title, tapi ada beberapa 2-3 judul, dan ini mendapatkan applause paling meriah di antara film-film Malaysia yang gala premier di Indonesia yang kebetulan yang saya yang MC. I don't know about the another film yang bukan saya yang MC, tapi ini tapi nama-nama besar di Indonesia kemarin hadir. Ada Mas Angga Dwi Mas Sasongko, Pak Sunil, kemudian Pak Manoj, ya kan, Pak Manoj Samtani hadir, beberapa produser, beberapa sineas, dan mengapresiasi itu. Ini kita akan ke Blood Brothers, tapi sebelumnya kita pengen ngobrol dulu tentang gimana sih sebenarnya movie industry di Malaysia. Pengen tahu itu dulu deh. Abhilash and Syafiq, silahkan. Di Malaysia industrinya sebenarnya kecil. Oke. Jadi filem setahun lebih kurang 50 hingga 60 filem yang dikeluarkan. Oke. Tetapi yang mendapat sambutan itu tidak banyak. Bawah 10 filem. Dalam setahun? Dalam setahun hanya lebih kurang 10 filem yang mendapat sambutan yang baik lah. Oke. Kerana industri filem Malaysia masih sedang membangun lah. Oke. Sedang membangun. Tetapi kebelakangan ini selepas COVID, kelihatan seperti ramai orang Malaysia mahu tonton filem lokal. Begitu. Dan dari segi pemasaran pula, kita lihat sudah ada beberapa filem Malaysia yang tembus ke internasional, Indonesia. Oke. Kalau filem Indonesia di Malaysia itu sangat popular. Kalau 2024, 2025 lebih 100 masuk ke Malaysia dari Indonesia. Filem Indonesia masuk ke Malaysia lebih 100. Wow. Tapi filem Malaysia ke Indonesia bawah 5 saja. Bawah 5 ya. Tapi kerana di Malaysia itu kurang filem-filem yang bermodal besar. Jadi untuk pergi ke pasaran internasional itu agak susah. Macam Indonesia filem-filem horornya berkualiti. Jadi orang Malaysia sangat suka. In fact, isteri saya tiap minggu nonton filem horor Indonesia di Netflix. Di Netflix. Kerana memang gimana mau bilang, Indonesia punya horror movie rasa takut. Kalau filem horror Malaysia, Hollywood enggak takut. Setuju. Itu ketegangannya mungkin beda intensitinya antara yang dipakai budaya barat dengan budaya kita di Indonesia, Malaysia. That's why Asia lebih kena ya secara treatment untuk nakut-nakutin orangnya. Oke, ini menarik sih karena ternyata, tapi as a IP di Malaysia tuh kan banyak IP besar kayak let's say animasi IP. Kayak Agent Ali, kemudian juga itu kan banyak dan populer di Indonesia, tapi itu belum menyeimbangi untuk secara movie industry keseluruhan ya. Di Malaysia ya masih sedikit ya berarti ya. Masih
Tapi animasi di Malaysia memang berkembang dengan pesat. Ya. Ya, kerana punya banyak perusahaan syarikat yang membuat animasi-animasi yang berkualiti Ya. Dan orang Malaysia sebenarnya memang meminati animasi keluaran Malaysia kerana kutipan filem untuk filem animasi selalunya mendapat sambutan baik di sana. Iya. Ya. Dan di Indonesia kan kita ngobrol misalkan Ipin Upin. Siapa masyarakat Indonesia yang nggak kenal Ipin Upin yang IP-nya dari Malaysia gitu kan. Dan di Indonesia pun baru mulai merangkak secara IP animasi kayak Jumbo. Ya, Jumbo itu sukses besar. Sukses besar, number one sekarang di Indonesia sepanjang masa. Gitu, itu kan jadi salah satu. Tapi yang menariknya adalah penerimaan masyarakat Indonesia terhadap Blood Brothers. At least yang kita lihat dari gala premier kemarin. Ya. Saat pertama diumumkan oleh produser, saat kita akan tayang juga di Indonesia. Itu gimana rasanya, Abilas? Super. You can answer with English, it's okay, it's fine. Tapi kita biar ini bisa. Di mix aman, silakan. I mean, super excited because I have a long relationship with Indonesia sebenarnya. Bapa saya, ayah saya kerja di Indonesia. Dari dulu. So from 8 years old, I've been coming to Indonesia. I've been all over Indonesia, dari Pekanbaru ke Medan ke Jakarta juga, Kalimantan, and so to be able to, this is my first film, and I mean I've produced and written for films, but to have the first film under scope dibawa ke Indonesia, it's a great honor, and to see the premiere that day and to see how excited everyone was. Dengan lawaknya and the cheering, the excitement, the clapping, the standing ovation. It's so overwhelming, and it just shows that cinema is about story and language is bukan penghalang. Ternyata untuk experience something, because we are filmmakers, we love watching all kinds of films all over the world, so to share it with our neighbors, which is you guys, our rakan-rakan di Indonesia, teman-teman here, it's a privilege. So Karena yang satu menarik perhatian adalah about the joke-nya juga ya. Ternyata joke-nya tuh works in Indonesia. Ada kekhawatiran nggak awalnya? Ini works nggak ya di Indonesia? Di Malaysia mungkin works ya. Sejujurnya saya takut kayak filem Blood Brothers ni bisa difahami enggak di Indonesia. Tetapi selepas gala premier itu, saya seperti mahu menangis. Kerana wow, reaksinya sama seperti di Malaysia. Jadi saya rasa happy kerana tidak menyangka reaksinya itu sama. Jadi orang Indonesia memahami jokes dalam filem ini. Komedinya kena dan actionnya luar biasa. Ini menarik ya, karena kalau jadi kemarin kita udah nonton di gala premiernya Blood Brothers nih, film yang saat ini di 2025 menjadi number 1 box office in Malaysia dan number 2 sepanjang masa. Ya, number 1-nya is Mat Kilau. Ya, Mat Kilau itu abang saya, pengarahnya, sutradaranya. Jadi sekeluarga punya film tersukses di Malaysia. Top 5 films. Top 5 films in Malaysia is Yusof Family. Yusof Family. Wah. Mat Kilau, dan sekarang gimana rasanya menjadi pengarah untuk nomor 2 sekarang di Malaysia, Blood Brothers? Saya tidak menyangka, tetapi kita berusaha bersama-sama, bersama Abila, bersama seluruh pasukan untuk menghasilkan yang terbaik. Kerana kita pembikin filem di Malaysia, kita melihat industri filem Indonesia itu sangat tinggi. Dan Indonesia menghasilkan filem-filem yang berkualiti itu banyak. Jadi sebagai pembikin Malaysia, kita harus buat. Walaupun di Malaysia semuanya mahal. mau syuting semua mahal. Mahal. Tapi kita harus lakukan juga kerana Indonesia sudah jauh tinggi. Di Malaysia tapi syuting mahal. Ada ormas juga di sana. Lebih kurang lah. Lebih kurang sama. Lebih kurang. Mirip ya. Oke. Tapi di Indonesia sedang tayang di seluruh bioskop ya, di bioskop di Indonesia. Coba cari Blood Brothers, tapi pengen tanya the story. Tadi yang seperti Abilas bilang, the movie it's all about the story. Nah, ini pengen tahu gimana awalnya
bisa ketemu story Blood Brothers ini? It's from you kan, Abilas? Yeah. Well, the first time when we came up with the story, we listed down the elements because this is a business at the end of the day, and we wanted to make sure that dia kena dengan semua masyarakat. It's not just for one group of people. So how do we make something that's universally appealing to everyone? So we listed down a couple of elements. Semangat kekeluargaan. Shahnaz and Shafiqail, they're the biggest actors in the country. Gabungan tu penting. And then doing something that is a little bit different, tapi bukan different sangat sampai audience tak boleh hadam. You know what I mean? We're making an action film, but we made it. What's different is a bit more mafia. It's a bit more Godfather element, John Wick. Okay, like action, that kind of action. I can John Wick. So it's Godfather meets the John Wick, right? Tapi the original idea of the film was a little different. Okay. And I'm not going to get into that one, but but what evolved it was that we came up with 60 titles of the name of the movie. Okay. And then Shafiq, landed on Blood Brothers. He says, no, this one can work. This title. This is the title. That's your feeling, kerana di Malaysia, filem gangster yang paling popular itu filem kakak saya, Syamsul Yusof, KL Gangster. KL Gangster, dalam KL Gangster, sering selalu ada punya dialog tersebut. Blood Brothers. Kita Blood Brothers. Jadi gue pikir ini enak juga jika jadi title film ya. So when he chose that, I was thinking about this, and I was a bit concerned, to be very honest, because I was like, oh no, because a lot of Hollywood films, few films actually akan keluar dah dipanggil Blood Brothers, but they're not very good. Like really bad. Straight to DVD. Like a jinx, Straight to DVD. But I try not to look at that. I understand where Shafiq was coming from in terms of that semangat Blood Brothers too. So it's there. So what I felt instinctively to do is to give the word Blood Brothers meaning. Apa maknanya untuk ada Blood Brothers. So the theme became whether you can choose your real family, your real brother versus your blood brother. Brothers, yang family yang dibuat. Yang this mafia world. Tercipta di jalanan ini nih atas solidaritas tinggi. All these blood brothers are dari keluarga-keluarga terbiar, like broken families and all that, and they come together, and thus the mafia family. And so the journey of Arif, Shafiqail's journey is ultimately, do you choose your real family versus your blood brother, which is Shahnaz Ahmad. So that became the foundation of what the movie was about. So we made sure that the brotherhood theme is in every aspect of the movie, whether it's with the villain, whether it's with the mafia thing, and also the Jackie character, which is not really seen in the poster or the trailer. But he becomes an essential part of the heart of the movie. I think Jackie is a scene stealer. He's a movie stealer, maybe. Tapi penariknya adalah di sini pembagian porsi. Kita tahu kita terbawa oleh Arif yang diperankan oleh Shafiqail. Tapi kita juga dapat POV dari Shahnaz as a gas. Dek, gimana kalian berdua merangkainya menjadi sehingga porsinya tuh imbang, tidak ada yang diberatkan. Jadi kita melihatnya, oh ini keduanya nih pemeran yang utama, tidak jadi dari salah satu. Gimana meramunya? Seperti Abilas berkata tadi, tajuk Blood Brothers itu harus memberi makna di dalam filem ini. Jadi setiap masa, setiap saat menonton, persoalan Blood Brothers itu harus penonton persoal. Jadi sebab itu setiap watak itu penting, kerana Blood Brothers bukan satu orang. Blood Brothers itu ramai. Jadi setiap karakter itu harus mempunyai weight, harus mempunyai sebab kenapa dia wujud di dalam cerita ini. Ada reasonnya. Ada reason, kerana kami merasakan kami tidak suka pelakon yang muncul hanya sekadar dia popular, kita letak di situ, enggak mau. Jadi setiap following the Instagram followers. Jadi setiap karakter itu wujudnya harus bersebab.
Jadi sebab tu kita lihat Jackie, Gus, Arif, dan Fadlan, semuanya berfungsi. Ya. Bahkan sampai ke Emily Henderson, ini kita pengen tahu juga karena seolah-olah Blood Brothers tuh cowok banget, laki banget. Tapi kalian berikan sentuhan love story di sini. Ya kan? Ini gimana merasakan love story sehingga dapat porsi yang cukup dan nggak berlebihan tapi enough untuk penonton. Oke, love story-nya cukup segini aja deh gitu. Tapi tetap kena yang menjadi reason gas sehingga terjadi sesuatu lah gitu kan. Kerana realiti hidup ya selalunya saudara bergaduh kena cewek. Jadi biasanya gitu berantem kalau nggak masalah wanita, it's all about the money ya kan, antara dua aja money, kuasa cewek itu dia, harta tata wanita. Jadi kita harus cari satu cerita yang boleh connect, senang difahami. Ya, tetapi lebih complicated lah. Ya. Yes, ini menarik sih karena kisah cinta yang terjalin tuh juga jadinya punya ikatan yang kita relate. Kalau tidak ada bumbu cintanya mungkin terlalu boys, terlalu cowok, terlalu laki gitu ya. Ini ramuan yang tepat sih jadinya. Just to give a different color to the film, give a little bit more soul. Kalau tak dia, I think it needs that gentleness to give it a bit of balance. You know, just like the humor. You know, kalau tak dia, you don't have that ups and downs. And we want female audiences to watch it too. Yeah. That's why the biggest penonton di Indonesia kan rata-rata wanita juga. Wah, sama di Malaysia. Sama in Malaysia, right? And that's why love story is very important. When we went on our road tours, we went to every state all over Malaysia, and 80% of our audience that showed up is women. Women, screaming women that were going crazy over the boys. Dia rasa macam Backstreet Boys turun jilbab woman. Or since it's now Gen Z and K-pop, they're like macam BTS turun. So it's like that, and the girls are screaming for them. Arif, Shana, Gaz, you know, dengan Malik, dengan Pablo, dengan Jackie. Jackie also. Jackie is also screaming about Jackie. Jackie's tagline was woof woof. Woof woof. That's it. That's it. Woof woof. Dan Syafiqal di Indonesia punya fans sendiri kan. Kemarin teman-teman bisa lihat kayak sambutan dari sebelum mulai sampai dengan setelah mulai pun Arif gitu. Oh ya. Arif. Kerana Syafiqal memang dia banyak berlakon. Filem Sheriff, Polisi Vo 3, One Sentif. Betul. Jadi One Sentif was really good. Jadi kalau pergi ke Thailand juga, ada orang yang kenal Syafiq Khalil. Wow. Syafiq jadi udah familiar ya di penonton-penonton. Dan kalau kita tengok dalam filem Blood Brothers ini, kita dapat lihat Syafiq Khalil itu dia berusaha bersungguh-sungguh untuk fight semua kerana dia bukan martial artist. So ini basic sekali untuk. He's a sportsman. He has a stamina. But training kan. Tapi dia train dan dia memberikan 100% lah untuk filem ini. Berapa lama kalian berikan workshop untuk para pemain, terutama yang sebelumnya belum pernah main di action? Berapa lama workshop untuk? So the design of the choreo itself was about 3 bulan. 3 bulan ya? Design Untuk training dia 4 bulan lebih kurang. Wow, berarti almost because they have to start from scratch, right? And then like a few weeks was spent just on warming up the body, so that dia boleh stance. Because a lot of people don't realize this, but then you have to look good for camera. Fighting in MMA and competitions is very different from fighting on camera. Because you can look quite funny if you fight like because if you bring an MMA fighter over for film, they can look quite funny. Because they're not familiar with cara penumbukan yang betul, the camera movement, and all of that. So all of that took about 4 months plus just to get 3 to 4 months, depending on who the actor is. For the choreo. The all actors is very kerja keras lah di sini untuk mendapatkan form yang oke ya. Dan ini untuk Syafiq ini film ke-12, 13?
ke-13. Ke-13 ya. Untuk Abilas ini film ke-4, 5. Yeah, so I mean for producing and writing, yeah, it's about my 4th film. 4 film. Nah, gimana kalian sama-sama menahan ego untuk karena kan ini berdua, pengarahan berdua kan. Ada ego idealisme yang ada di masing-masing. Ya, gimana membaginya dan menahannya terutama menahan ego itu. Kerana tujuan utama sebelum membuat filem ini, apakah tujuan utama? Tujuan utama kami adalah untuk menghasilkan satu filem yang baik, filem aksi yang baik. Dan ini merupakan debut Abilas as a pengarah. Ya, kali pertama, dan kita mau memastikan filem itu berjaya. Dan filem itu lebih penting dari ego kita berdua. Dan sama pelakon sekali. Semuanya buang ego. Yang penting filem itu. Wow. Kerana kita di Malaysia harus. Indonesia filem-filem aksinya sudah jauh. Gue boleh cakap sudah melebihi Hollywood. Wow, thank you. Filem-filem aksi Indonesia sudah jauh sangat hebat. Kita enggak boleh ada ego-ego ini. Kita harus berusaha untuk menghasilkan filem Malaysia yang baik. Jadi tujuannya untuk filmnya dulu ya. Because the audience is only looking at the screen. They're not looking at behind the scene gimana. It's not like the director can stand there and say, hey, you know what, today, that day, that scene. Enggak ada. They just look at that. And that's why we are making fiction. But I think filmmaking and delivering a film is the most honest portrayal of a filmmaker. Because there is truth on the screen, you can't lie. Apa yang ada is that's it. So forget all the nonsense, right? You just have to figure out what's in the frame. So yang tu paling penting lah. So for us, it's more like understanding each other and being on the same page dengan semua decision making and storytelling. Karena nggak hanya aktornya yang ternyata harus nge-build chemistry. The both of you ya harus build chemistry-nya itu juga kan untuk kepentingan ya seluruh tim. Ya DOP, kemudian ya editor, semuanya harus punya satu itu. Nah, DOP-nya Nicholas Chin. Ini film pertamanya. Oh iya. Oh really? Ya, ini film pertamanya. Film panjang pertamanya. Sebelum ini dia bikin komersial. He's done thousands of. Ada alasan khusus kenapa memilih dia? Kerana kawan baik Abilas. I've known him for 10 years. And I kenal dia bila dia pegang Sony A7S. Buat macam ni. Buat kecil macam tu. And he has grown to be the top DP in the country in such a short time. Until in 7 years, he has his own rental house. And he makes hundreds of commercials. And he has a team. In just 7 years, from holding a small camera to holding the biggest cameras in Sony Venice and all that. He's the first one to have it. So I could see his passion, I could see his drive, and I think the key thing about talent is untuk memahami and to see the future of this person and what they're able to do in the next 5 years. So I thank Shafiq for taking 2 risks. One was with me, and one was with Nick. One was the DOP. And because both also that he's dead, Dato won't be too happy. Resiko yang sangat besar. But the good thing of taking new people, like macam DOP, DOP yang baru, kerana seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak ego. Mereka mau hasilkan yang terbaik. Kerana kadang-kadang segelintir DOP yang udah hebat, mereka punya ego sendiri. Jadi susah di set. Jadi sekiranya macam Nicholas Chin, dia baru tapi sangat senang bekerja. Karena passion yang tadi dilihat. The passion is sincere, the passion is real, and the passion, that fire to want to make something new, something fresh, yang every frame counts, every frame counts. So with Nick, it's about that. So,
Wow, ini menarik ya ternyata. Ini juga nih dia nih Ajis nih, ini our crew passion juga terhadap industri film. Ya semoga bisa debut di industri film ya, amin ya. Amin. So Sekarang sama lu Jis, megang kamera kecil dulu. dalam 5 tahun you udah buat Amin. action. Dalam 5 tahun The Red 3. Jadi ya korban yang dipukuli. Oke, back to the Blood Brothers. Kita ke karakternya. Yeah. Ya, saya tertarik banget dengan Gas di sini. Sharnas, di mana beberapa film yang dia mainkan antagonis. Ya kan? Di Malaysia dia beberapa kali memerankan karakter antagonis. Iya. Ini resiko lagi yang diambil sama kalian berdua di Blood Brothers, di mana dia harus menjadi orang yang lovable, tapi tetap kejam gitu ya, dengan berdarah dingin. Itu gimana nge-build seorang Sharnas sehingga bisa, di akhir film semua tepuk tangan ke Gas kita bisa lihat gitu. Gimana Abhilash? I think the time when we made Polisi Evo 3, when Polisi Evo 3 was doing the road tours, and I saw the fans, macam mana reaction dia kepada Reza. Waktu itu Sharnas villain. But they loved him. They loved him, and they really looked up to Reza. It's like, oh, Reza lagi hebat. So then I just said, like, there's something about him and his X factor. It's like, dia ada persona, dia ada aura dia, and dia ada fans dia yang memang menggilakan dia. But it's also him. He is that. There's certain actors where when I always try to look at how an actor behaves when they walk into a room, and if you can't stop looking at them when they're saying nothing, that is aura. Sharnas punya aura tu is a natural. Setuju. He just walks into a room. He can just sit there. And you can't stop looking at him. Not macam not in a stalker way, but it's just that admiration for him. Aura, like that. So when I see him, I memang boleh nampak yang dia boleh jadi naga untuk movie ini. I didn't think about he's never been a protagonist, he's never been a hero and all of that. We never even yang benda tu tak pernah keluar daripada tak pernah terucap dari mulut kami. Tapi we just in our hearts we just know that this guy's a natural. So if anyone that's the blood brother that's going to hunt Arif down, I'd be scared if I see that guy coming after me. So, Arif is more like this boy scout, like he's a nice guy who, the girls love and all of that you wish only good things to happen to him. But when, someone with Sharnas's energy comes in and he's coming after you, and he's a damn good actor. He's a damn good actor. There was one scene in Polisi Evo 3. It wasn't the action. It was more of the emotion yang dia bawa kepada watak tu. There was a stadium scene where he's talking to Shaizi Sam in that scene. And there's a moment where he was looking into the past of his life and his relationship dengan Sam. Between Reza and Kai. And the way his eyes work, and the way the tears came in, I was like, wow, this guy, there's something inside him that is really genuine, that's really honest, and that's where I could see, that's Blood Brothers. And Gas belong to Sharnas. Dan kalau kita lihat filem Blood Brothers ini, dia seakan-akan anti-hero semuanya. Tidak ada satu orang yang baik. Tidak. Semuanya grey. Saya rasa di Malaysia ramai orang suka filem ini, mereka berkatakan kerana hal itu. Kerana sudah banyak filem yang menunjukkan hero baik, suci. Apa kata kalau suci. Ini tidak ada orang yang suci. Dan bukan mereka jadi jahat kerana mereka mahu, tapi kadang-kadang situasi yang memaksa. Tidak ada orang yang bangun pagi, aku mau jadi orang jahat. Tidak ada. Tapi dalam keadaan yang memaksa itu, di dalam kejahatan, di dalam kegelapan dunia itu, masih ada kemanusiaan di antara Blood Brothers ini. Itu setuju sih. Karena manusia itu in the grey area kan. Pada dasarnya semua ada sisi jahat dan sisi baiknya. Jadi kenapa kita bisa relate mungkin ya sebagai POV as salah satu audience penonton yang kemarin gitu. Karena ngerasa ini humanis sekali, humanis. Kayak ya udah manusia nih gini, ada jahatnya, ada juga sisi yang memang baiknya, enggak semuanya dari awal. Karena
sebenarnya kalau kita nih sedikit ke premisnya gitu ya. Kita ambil sudut pandang Arif. Arif in real life punya kakak bernama Jaki, tapi dia tidak happy dengan kakaknya. Akhirnya dia bertemu dengan kakak jalanannya blood brothers-nya, yaitu Gas. Akhirnya dia ikut Gas dan meninggalkan kakaknya. Jadi dia punya kakak dalam satu darah dari satu bapak ibu, kakak yang dia look up sekali di jalanan yang selalu ada untuk dia. The ideal brother. I wish that was my real brother. Nah, dia macam tu. Yang gede. Yang gede. Tapi yang Jaki itu tak pernah boleh pakai. Jaki kakak yang loser. Kakak yang loser. Pada awalnya kita menganggap ini. Mau pilih yang mana? Kakak yang loser atau kakak yang gede? Itu. Apakah maksudnya? Itu dia. Itu karena relate-nya. Karena kita semua punya saudara real brothers ataupun kakak yang di jalanan. Dan selalunya memang kita rasa, wah, saudara sendiri yang darah sama ini menjengkelkan. Iya, kurang aja. Kita lebih suka bersama kawan-kawan kita, sama teman-teman kita. Itu mungkin yang jadinya relate ya. Mungkin ada kesamaan budaya itu antara Malaysia dan Indonesia. Jadi itu yang membuat kita jadi kayak, you can't choose your family. Iya, you can't. bisa pilih gimana. Dan dua-dua negara juga ada organisasi massa. Jadi bisa relate. Sama, jadi relate juga kan, terjadi juga kayak gini. Dan ada di sana ada naga, di Indonesia pun ada naga. Secara sembilan naga. Jadi ini menarik ya. Tapi seberapa optimis Abilas and Syafiq dengan pasar di Indonesia? Kita tahu pasar di Malaysia so almost 80 juta ringgit, hampir 80 juta. Seberapa optimis di Indonesia bergeraknya? Atau ada harapan khususkah untuk film ini diterima sebagaimana di Indonesia? Tayangannya hanya di CGV. Only CGV, ya. Tetapi Flix. Dan juga Flix Cinema and CGV. Saya tidak mempunyai harapan untuk box office gimana, kita tidak tahu. Selalunya itu terserah dan itu takdir Tuhan lah bagi saya. Tetapi sesiapa yang datang dan mereka enjoy film ini, itu sudah cukup happy bagi saya. Jadi ini bukan masalah quantity, tapi gimana cara penonton kita mengapresiasi ini karya yang luar biasa soalnya ya. I mean, it's not so much like we're not hoping that you have to appreciate it. If you enjoy it, you come in and you walk away with an experience yang menyentuh hati, and you find some meaning into it. That's why we became filmmakers. To share this with people, it inspires them, and it shows that language is no barrier. It's the humanity. It's the humanity of. It's an action film, it's a commercial film, but there is humanity in it that maybe we can learn something from it. Dan saya selalu kata, kalau suka, terima kasih. Kalau enggak suka juga terima kasih. It's okay. Berikan kritikan, bahaskan. Kerana di Malaysia itu pengkritiknya serius? Di Malaysia pengkritiknya tega sekali. Everyone is a critic today. TikTok is like that. Everyone. The funny thing is that people were so. Di Malaysia kita happy to critic. Di Malaysia kita, everyone is a reviewer. Everyone is a reviewer. Tapi gue sebagai penonton nih cukup happy ngelihat gimana cerita ini mengalir. 2 jam lebih, hampir 2 jam 30 menit ya. 2 jam 8. 2 jam 8 menit. Ini hampir 2 jam lebih, tapi lo akan diberikan dengan cerita yang naik turun. Kayak lo nggak akan dibikin bosan. Itu sih. Pembagiannya kayak menit sekian ada lagi, menit sekian ada lagi. Twist yang terjadi juga menarik sekali. Dan laju. Yes, betul. Jadi harus tonton 2 kali. Harus 2 kali. Benar. Karena ada beberapa part yang kita lihat kayak tadi gimana? Kayaknya harus nonton ulang agar tahu apa maksud dari terjadinya scene yang tersebut gitu kan. If you look down at your popcorn and you look up, change already. So don't blink. Don't blink. Karena di Malaysia itu ramai penonton nonton 2-3 kali. Seperti hal yang sama, kerana mereka pergi toilet. Jadi termiss satu part ni mau nonton lagi. Or sometimes they go buy the popcorn too late masuk. Traffic jam scene gone. Jambu apa tu jambu ya? Apa itu? Jadi karena emang padat sekali yang diberikan, karena pada saat press conference Abilas sempat ngomong bahwa awalnya the script is 3 hours. It's almost 3 hours. The first assembly was almost 3 hours. Wow.
First edit is 3 hours. 3 hours. Yeah. Tapi producernya bapak gue kata, nggak bisa. Oh, ini tidak Gila. bisa. If you tak boleh jual. punya film 3 hours only for show. Ya, one day. ya, Kan? gitu. Kalau kamu punya 2 jam bisa 5 show nih. Yeah. No, but it's also because they just did the assembly, They just letak semua and but the precision in the editing was really about following the script. Yeah. Because when we write for the timing of the movie. So 1 page is about a minute. Yeah, 1 page one. Yeah, so if I write for 1.5 pages, it should be 1.5 minutes. Yeah. Precision. In the dialogue. Of course, kita bagi ruang untuk moment and emotion and all of that. So if the script was 108 pages, 108 muka surat, the script should be around. Yeah. That kind of pace lah. So, but we bagi ruang extra 10-15 minutes. Yeah. You know, it's not 108 minutes. You know, so sudah dibagi ruang. Ya, sudah dibagi ruang, sudah ada dan seperti ini yang paling ideal dari yang kemarin kita tonton. 1-2 teman kemarin ngobrol setelah menonton kayak, nggak berasa ya 2 jam gitu. Feels like nggak berasa tuh in a good way kan, berarti menikmati dan sangat enjoy dengan filmnya. Sekarang ini kan zaman TikTok. Media itu like fast. Ya, kebosanan itu nggak wujud. Betul. Jadi filem macam di Malaysia, kalau di Malaysia itu kalau filem yang slow itu susah mau mendapat sambutan. Kalau di Malaysia Jadi sebab itu kita bikin pacingnya laju. Ini pacingnya. I think in terms of technical, since we're talking about technicalities, right? It was the movie Spider-Man Into the Spider-Verse actually that kind of inspired the pacing of our film because it's so fast, but there's so much content in terms of I shouldn't use the word content, but more like information, exposition, setup of characters yang kita, because once that setup is strong and kita dah dapat tahu semua benda pasal our heroes, then once the plot starts moving in terms of the action and whatnot, you can go for the ride because you already know who they are. So if you notice, the first 10 to the first 20 minutes of the film is extremely important. So we try to show an entire world, the world building of dunia dia orang. Because if you kind of understand the world of Silent Guard, pakai suit ni, then tak ada makna. Especially when Arif at the in the third act, he wears back the suit. Dia mungkin akan jadi cringe. Betul. You're like, kenapa dia pakai suit balik? Tapi itu sudah ditanamkan di 20 menit awal ini. Ini jadi sangat penting kan. And then the relationship between Arif and Gus, the history, who they are, Jackie, everything. So. Karena kalau kita nonton filmnya, jangka waktu yang diberikan tuh timeline-nya panjang sebenarnya. From 1995 until 2025, right? Ya itu kan sebenarnya panjang, tapi bisa di-pack sedemikian rupa sehingga enak banget ditontonnya. When editing ini pakai pacing ini lagu atau beatnya yang kayak dek or your feeling is is 20 minutes 5 minutes twist 5 minutes or 10 minutes secara twist, feeling lah secara feeling ya karena banyak ketukan lagu juga untuk bisa dapat beat. I feel like that there's a natural rhythm and melody towards the pacing of it's like dance. It's choreography is the same. I think editing is also the same thing. Movie making is about rhythm and pace and tone. Cara lontaran dialogue dia. The actors also will say the same thing. Like cara dia naik turun. You can't just belanja everything. If a person is shouting in a scene, you don't want them to be shouting all the time. You go like akan capek juga nontonnya kalau kayak gitu. So dia memang ada dia punya rhythm and pacing and you just know, and sometimes I'm sorry, but it's just instinct, sometimes intuition. Bila you rasa sini dah lama sangat, you rasa macam boring. So to be peka about that timing, when you feel like, okay, we've overstayed this scene, dia dah jadi drama, boring. Take out. Take out. Jadi precise tapi intuisi juga tetap harus ada diandalkan. That's why it's good to work together jadi ada tektokan untuk diskusi. Sometimes when we're editing and you're just seeing the same thing 100 times,
then you have Shafiq comes in, and then it's just like, this scene is kind of slow, man. It's a bit slow. So are you getting any new information from it? Not really. Take it out. Okay. Out it goes. Tega ya. You got to kill your babies, So, yeah. You shoot it, you spend money on it, and then you go like, But there was only 2 scenes that we took out. Yeah. Only two. Only two scenes. Only two. Because it's a bit repetitive. Information they're repeating. So when you repeat information, the audience is like, why am I watching this? Kenapa saya? Kenapa berulang? Why you repeat the scene, the information? So we have to be objective about our work, So, Yang kita udah tahu di Malaysia udah sangat berhasil. Apakah sudah memikirkan untuk next Blood Brothers 2 or pasti prequel or sequel? Pasti ada sequel, sequel. Dan kita berharap jika filem ini popular di Indonesia, insya-Allah Blood Brothers 2 kita mau ambil pelakon Indonesia. So far ada satu sinias Indonesia yang ikut, yaitu Ricky Leonardi as a music composer, right? Ricky Leonardi dia music score untuk filem Blood Brothers ini. Itu kerjasama Malaysia Indonesia, dan diharapnya Blood Brothers 2 akan lagi banyak collaborationnya. Semoga banyak yang nonton di Indonesia. Jadi ada aktor Indonesia yang ikut main. Kalau boleh tahu pengennya, ini berandai dulu aja karena belum ada kontrak yang diteken. Jadi gitu. Tapi ada dong pasti keinginan yang kayak siapa kira-kira kalau aktor Indonesia. If I were to ask you, let's say, there's a Blood Brothers 2. Who would you love to see? For me, Abimana Arya Satya. Okay, gotcha. I was thinking about him. Really? Who knows? I watched him in Big Four. I really liked him. Serigala Terakhir. He's a very good actor. Yes, very good. A good friend of mine also is Oka Antara. Oka Antara is good too. Known him for the last 10 years. Really good guy. I hope one day we can work with him too. So Indonesia has a lot of talent. Yes, so agree. Just to see that collaboration. Yes, dan gimana ini berkembangnya? Syafiq, if you ask me, Iko Uwais. Iko Uwais, of course. But I don't know if I could afford him. Maybe kalau bukan di Expendables. Kalau mungkin John Wick. No, Yayan. Itu abang Yayan. Cecep. Tapi saya sangat meminati Iko. Tapi kalau tidak dapat Blood Brothers 2, mungkin Blood Brothers 3. Pak Iko tolonglah Pak Iko. Pak Iko dengan gabungan dengan Tony Jaa mungkin. That's the dream. I think the Blood Brothers 2 or 3 bisa menggabungkan satu dari aktor Indonesia, terus one from Thailand. That's the goal. That's the dream. That's the dream. Jadi tayang serentak in Southeast Asia. Wow, because I think it's very potential. Like a different interviewer asked me this question. It's like, what do you see in 5 to 10 years? And really, we would love to do films where it's more the whole of Southeast Asia. Digabungkan to tell stories together. So that there is no more barrier between the countries. It's just about story. Yes, setuju. Because we don't have to go to Hollywood to focus there. We can make films at that level too if we have the right mindset. Yes. Jumlah penonton di Indonesia, it's a lot. Yeah, it's a lot. 300 million people, right? 300 million people. Tapi untuk yang film nomor satunya 10 juta. Karena layar masih dikit juga di Indonesia, masih kurang layar. Tapi film-film Indonesia itu macam saya kata, film The Raid, itu Shadow Street, fightingnya itu kualiti sangat tinggi sehingga orang Malaysia menonton filem Marvel, mereka kata kenapa fightnya enggak seperti Indonesia? The pace-nya itu Marvel juga enggak bisa lawan Indonesia punya koreografi gitu. Sama Blood Brothers juga keren sekali. Menghampiri. We were inspired by Indonesian, to be very honest. We look to Indonesian cinema a lot. Because I strongly believe that there were action movies before The Raid, and now there are action movies after The Raid. If you know what I mean. I think those films like with Gareth Timo and the rest, they inspired an entire generation of action filmmakers. And the John Wick films is actually because of they started realizing that stunt guys can actually really figure out how to tell very dynamic action films. So. That's why they had Cecep, Yayan,
in those films. You know, and Kang Cecep, they're so good. So yeah. I remember Samuel L. Jackson actually said that the Raid 1 and 2 is his favorite films. Yeah, tuh, you know? Samuel L. Jackson gitu kan. Samuel L. Jackson, I mean, come on. You know, like, okay. Mr. Pulp Fiction, you know. Iko mungkin Bang Iko mungkin mau, tapi dia kan lagi jadi produser juga di Indonesia kan. Ada Wise Pictures, ada beberapa film yang lagi diproduksi. He'll be one of our producers one day. Amin. Dan gue rasa sih ini kolaborasi akan terjadi. Ya, dan yang pertama pasti kita support dulu Blood Brothers Baranaga ini di Indonesia. Selagi ada dan selagi tayang, karena hanya di CGV and di Flix ya. Dan kita berharap sih dengan banyaknya sambutan yang luar biasa, X1 bisa menayangkan, Cinepolis juga bisa menayangkan. Makin banyak kesempatan masyarakat Indonesia melihat film yang berkualitas dari Malaysia ini gitu. Jadi yang tadi dibilang sama Syafiq dan Abilash, bahasa tuh nggak jadi barrier, tapi kalau story-nya udah kena dan kita masuk, lo kan bisa menikmatinya. Ada lagi yang disampaikan untuk teman-teman? Saya mungkin boleh beritahu perusahaan syarikat Scope Production dan Comet bulan ini membawa filem Jumbo ke Indonesia. Ke Malaysia. Tayang dari ke Malaysia. Indonesia ke Malaysia yang bawa adalah Scope and Comet. Oke. Ya, jadi dan bulan yang sama Blood Brothers ke Indonesia. Jadi Malaysia Indonesia kita Blood Brothers. Itu dia bareng. Jadi Jumbo lagi dibawa sama Scope and Comet, dan Scope and Comet lagi penayangan Blood Brothers. Oke, Abilash? We love Indonesian films. This is not a competition. This is more of a celebration of cinema between two countries. We're not here to say we're better than you or whatever. Remember, we are always inspired by Indonesian films. So we're just sharing the love, and hopefully we can work together better in the future, and more movies can translate to both countries, you know. So like Syafiq said, number one movie of Indonesia is coming to Malaysia. Number one movie of Malaysia is coming to Indonesia. Wow, it's already in Indonesia. This first week is very important. If we get good sambutan, then it'll open wider. So hopefully everything goes okay. Itu dia, tepuk tangan dong teman-teman. Thank you so much Syafiq and Abilash. Berarti sama ya, nafas film Indonesia dan Malaysia itu di first week ya. Jadi tolong disupport di first week kita. Dan semoga nanti kalau ada film dari Scope, Comet atau dari kalian berdua, saya lagi berjodoh untuk membawakan acaranya ya. Semoga Pasti. Thank you sekali lagi Syafiq and Abilash. Sampai ketemu teman-teman di episode berikutnya. Jangan lupa untuk nonton Blood Brothers Baranaga di CGV ataupun di Flix. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now nasi padang. Now nasi padang. Udah request. And cut.